दोस्तों मुश्ताक खटक, लालू खेत, संडे बाज़ार, कराची, बर्ड्स मार्केट, एशिया की बड़ी मार्केट, और ये चेहरे शनाख्ती अलामत लालू खेत बर्ड्स मार्केट के। उनमें आपका भी एक चेहरा हमारे बीच में मौजूद है। अगर यहाँ का शनाख्ती कार्ड बनेगा तो शनाख्ती अलामत में 2 फ़ोटो होंगी, कुछ और फ़ोटो भी होंगी लेकिन वो अभी मौजूद नहीं है। और ये शख्सियत जो है ना, ये मेरे माजी का एक बड़ा हिस्सा है, जब मैं बिल्कुल परेशान हाल था। तो अनवार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अनवार भाई, जो मैं बातें कर रहा हूँ शायद याद हो, वैसे तो आपकी याद मुझे तेज तो है। बहुत अच्छी तरीके से याद है, आप हेलमेट पहने होते थे और मैं भी जब 10 रुपए जोड़ा फिंच कोई नहीं लेता था, उस वक्त भी मैं यहाँ होता था और लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। और जब रेट बढ़ा तो लोग मुझे कहने लगे, तो मुझे अल्लाह की ज़ात पे फ़ख्र होने लगा कि अल्लाह की ज़ात बड़ी अच्छी है कि उसने मुझे हौसला दिया, मेरे साथियों को हौसला दिया। और बाखुदा आप बहुत याद आते थे मुझे, आप बहुत याद आते थे। मैं उस वक्त जिन पैर पे गम में था, जिस चीज़ से मैं गम में था, उसी चीज़ ने मुझे लोगों में फेमस कर दिया, नाम बना दिया। वही चीज़ जिसको लोग धुतकार रहे थे। बिल्कुल। ये काम तो अल्लाह के हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल। मुझे समझ लो मजबूरी थी कि परिंदा ना मैं बेच सकता था ना मैं उड़ा सकता था, रखना मेरी मजबूरी बन गया, शौक भी था, उसने मुझे लखपति बना दिया। अल्लाह आपको और दे। आमीन। सबसे अहम चीज़ है कि आप सब्र करें। अब आपको हकीकत आज मैं एक बयान कर रहा हूँ कि मेरा दिल भी फिंच से टूट चुका था, लेकिन जब आपको मैं देखता था, आप आते थे मेरे पास और आ करके पूछ रहे होते थे, तो मैं आपकी वजह से मैंने हिम्मत पकड़ी कि यार मैं हौसला करूँगा तो ये मेरा भाई हौसला करेगा, मैं इसको हौसला दे रहा हूँ, ये मुझे दे रहा है। करते 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 आज जब इस रेट पे आया है और जाल रेट का ये रेट हुआ है, तो यकीन कीजिए कुछ लोग मुझे आके कहते हैं कि यार तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने कहा नहीं, मैंने एक दो से कहा भी है कि यार मेरी वजह से नहीं, मुश्ताक खटक एक नाम है, एक ब्रांड है, उनके हौसला अफजाई और उनकी मेहरबानी की वजह से मैं खुद हौसला हार गया था, लेकिन उनकी मेहरबानी की वजह से कि उनको हौसला देना है। दोस्तों मुश्ताक खटक, लालू खेत, संडे बाज़ार, कराची, बर्ड्स मार्केट, एशिया की बड़ी मार्केट, और ये चेहरे शनाख्ती अलामत लालू खेत बर्ड्स मार्केट के। उनमें आपका भी एक चेहरा हमारे बीच में मौजूद है। अगर यहाँ का शनाख्ती कार्ड बनेगा तो शनाख्ती अलामत में 2 फ़ोटो होंगी, कुछ और फ़ोटो भी होंगी लेकिन वो अभी मौजूद नहीं है। अनवार भाई, अब मैं कंफ्यूज होता हूँ अनवार और अनवर में। अनवार सभी कंफ्यूज होते होंगे, ए और डबल ए का फ़र्क है। इनके बारे में बताऊँगा, रऊफ़ भाई के बारे में बताऊँगा। अनवार भाई चूँकि बड़े हैं, इनके बारे में शुरू करते हैं। पहले जब मैंने जो फिंचें ली थी 60 रुपए की हो गई थी, मैं भी आप लोगों की तरह परेशान था, यूट्यूबर था नहीं, ना कोई कॉन्सेप्ट था। ये शख्सियतें यहाँ मौजूद होती थी, फिंच के साथ हौसले में खड़ी रहती थी, तो मैं इनसे अपने दिल को हल्का करने के लिए आता था, डिस्कस करता था। ये मुझे टाइम देते थे, ना मैं यूट्यूबर था ना कुछ और, ये मुझे टाइम देते थे। जो मैं सवाल पूछता था, कब रेट अप होंगे, कब नहीं होंगे, ये मुझे बता रहे थे कि भाई हाँ ऐसा हो जाएगा। बेशक हमें आगे का नहीं पता होता, लेकिन एक मार्केट की सूरत हाल देख के हौसला अफजाई देते, उसी हौसला अफजाई से टाइम तो निकल गया था आगे। अगर हौसला भी नहीं देते, हो सकता है मैं उड़ा देता, बेच देता, आज इस जगह पे नहीं होता, आज इतना कमा चुका नहीं होता। तो अनवर भाई से ये दुखियारा अपना शेयर करता रहता था मैं, ये टाइम देते थे। तो इस जगह की अहमियत मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है, वरना आप लोगों ने देखा है किसी यूट्यूब वीडियो में मैं अपनी यहाँ नहीं आया, ना मैंने मार्केट का सर्वे किया, ना कुछ किया, लेकिन मैं ऑफ कैमरा यहाँ पर आता था जब यूट्यूब चैनल नहीं था। इस जगह से मेरी एक रूह को तस्कीन मिली है, मैं यहाँ आया हूँ। और ये शख्सियत जो है ना, ये मेरे माजी का एक बड़ा हिस्सा है, जब मैं बिल्कुल परेशान हाल था। तो अनवार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अनवार भाई, जो मैं बातें कर रहा हूँ शायद याद हो, वैसे तो आपकी याद मुझे तेज है। तो बहुत अच्छी तरीके से याद है, आप हेलमेट पहने होते थे और मैं भी जब 10 रुपए जोड़ा फिंच कोई नहीं लेता था, उस वक्त भी मैं यहाँ होता था और लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। और जब रेट बढ़ा तो लोग मुझे कहने लगे, तो मुझे अल्लाह की ज़ात पे फ़ख्र होने लगा कि अल्लाह की ज़ात बड़ी अच्छी है कि उसने मुझे हौसला दिया, मेरे साथियों को हौसला दिया। और बाखुदा आप बहुत याद आते थे मुझे, आप बहुत याद आते थे। मैं उस वक्त जिन पैर पे गम में था, जिस चीज़ से मैं गम में था, उसी चीज़ ने मुझे लोगों में फेमस कर दिया, नाम बना दिया। वही चीज़ जिसको लोग धुतकार रहे थे। बिल्कुल। ये काम तो अल्लाह के हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे समझ लो मजबूरी थी कि परिंदा ना मैं बेच सकता था ना मैं उड़ा सकता था, रखना मेरी मजबूरी बन गया, शौक भी था, उसने मुझे लखपति बना दिया। अल्लाह आपको और दे, आमीन। अल्लाह तमाम भाइयों को दे। आमीन। लेकिन मैं कहता हूँ कि हौसला पकड़ो, हिम्मत पकड़ो, हिम्मत ना हारो।
کہ یار اب 300 ہو گیا ہے کیا کریں. ارے یار ہمت پکڑو, میں 10 روپے پیئر میں بھی میں یہاں موجود تھا, موجود تھے بالکل. میں نہیں ڈرا. آج اللہ کا شکر ہے کہ 500-600 روپے جال کا ریٹ ہے. شکر ہے اللہ کا لاکھ لاکھ اس پروردگار کا. اس وقت دعا کرتے تھے اتنا ریٹ پہنچ جائے, پہنچ جائے, بلا وجہ سمجھتے ہیں کہ کم. صحیح بات ہے. ہم تو اس وقت دعا کرتے تھے یار 60 سے یہاں تک تو پہنچے. بہرحال کوالٹی کی چیز ہے, وہ ابھی بھی بک رہی ہے, میں اسی لیے میں ابھی بھی, کل بھی ایک صاحب آئے میرے پاس کہہ رہے بھائی وائٹ چیک. میں نے کہا بھائی مجھ سے لوگے 1500 روپے ایک دام ہوگا, اور اگر مارکیٹ سے بولو گے, مارکیٹ سے میں دلاؤں گا 600-800-1000 روپے مل جائے گا, لیکن مجھ سے لوگے تو میں 1500 روپے ایک دام. میرا بھی ہے یہ قانون, اپنی چیز ہے اپنا دام ہے, پسند آتا ہے ٹھیک ہے, کوئی بری بات ہی نہیں, جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے اس میں بھائی. ہاں جی, میرے پاس اگر سونا پڑا ہے, میں چاہے فری میں دوں, میں گلی میں پھینک دوں, میری چیز ہے نا. آپ کو اٹھانا ہے اٹھاؤ, نہیں اٹھانا نہیں اٹھاؤ, شرائط آپ کے سامنے ہے بھائی. وہ شرط یہ ہے کہ بھائی میری چیزیں پسند آ رہی ہے تو لے رہے ہو نا. بالکل. کچھ اٹریکشن ہے نا, آپ مارکیٹ میں جاتے ہو, کسی سوٹ پہ نظر پڑتی ہے, ڈمی پہ اس پہ کھڑے ہوتے ہو. بالکل. ہر ایک پہ تو نہیں کھڑے ہوتے. بالکل. اب جب آپ اس کا ریٹ پوچھو گے تو دکاندار اس کوالٹی کی چیز بتائے گا نا یار اتنے میں. آپ کا یہ تھوڑی بھائی, سونے میں بھی جاؤ نا, ایک سونار آپ کو 18 گریڈ دے رہا ہے, ایک 22-24 فرق آ رہا ہے سونے میں بھی. بالکل. تو اسی طرح چیز میں رنگ, نسل, اس کی فنیشنگ, شائننگ, اس کی خوراک, بلڈ لائن, ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ اچھی چیز کو جو ہے نا سستے میں کاٹ دیں, جو اصل بات ہے, ہر ایک کا یہی حال ہے. بالکل. لیکن جو اپنی چیز کی قدر کرتا ہے نا وہ نہیں ہلتا. بالکل. میں نہیں ہلتا. ایک تو یہ اللہ رب العزت نے ماضی میں جو تجربات دیے ہیں, مجھے پتہ ہے مارکیٹ کیا ہے, مجھے پتہ ہے لینے والا کون ہوتا ہے, مجھے پتہ ہے چیز جانے والی کون سی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ان کو میں نے سرپرائز دینا تھا دونوں بندوں کو. بالکل ایسے ہی میں نے سوچ کے رکھا تھا کہ میں رومال باندھوں گا اور یہ مائک یہاں چھپا دوں گا, چپ چاپ آؤں گا. یہ پرندے نیچے دکھاؤ, یہ پرندے دکھاؤ, یہ پرندے وغیرہ ان سے لے دے کے, یہ دیکھیں یہ فنچز کے. میں نے یہ سوچا تھا کہ ان سے فنچے نکلوا کے اس کو نر مادہ ہر چیز پوچھوں گا, ان سے ننا منا کاکا بن جاؤں گا, اور پوچھنے کے بعد ان سے پھر میں ریٹوں پہ ضد کروں گا, پرندے واپسی رکھواؤں گا, انہیں غصہ دلواؤں گا. لیکن کرنی ایسی تھی, رات کو انہوں نے فون کر دیا مجھے, کہا بھائی کراچی پہنچ گئے ہیں. میں نے کہا دھت تیری کی, لیک ہو گئی یہ خبر. سارا جو ٹرین میں پلاننگ تھی سارا بیڑا غرق کر دیا. مخبر ابھی تک انہوں نے نہیں بتایا, مخبر نہیں بتایا, انہوں نے اپنا تو کیا ساتھ میں اس کو بھی بتا دیا. تو میں نے جو سوچا تھا وہ تو بیڑا غرق ہو گیا. تو آپ کو ورنہ ایک تفریح ہو سکتا ہے, انوار بھی میرا سر پھاڑ رہے ہوتے یہاں پہ, کیونکہ میں نے ان کو تپانا بہت تھا. میں نے ان کو تپانا, لیکن انہوں نے کہا بیٹا تو جس طرح بھی آ جاتا, ہم کچھ انداز ہیں, الفاظ ہیں, اس سے پکڑ لیتے. میں نے یہ سوچا تھا کہ ان کو تپاؤں گا, انگلیاں, نر مادہ, انڈا ہے نہیں ہے, میل ہے فیمیل ہے, اتنے میں دے دو, یہ کرنا تھا ان کے ساتھ. تو انوار بھائی جو ہیں ان کے پاس میں آیا کرتا تھا, ماشاءاللہ اسی طرح صحت مند ہیں. ہم بوڑھے ہو گئے, یہ صحت مند ہے, اللہ ان کو اور صحت دے, حوصلے جوان ہیں. وہی کڑاکے دار ڈیلنگ, وہی انداز بیاں کہ میرا مال میری مرضی, میری چیز میری مرضی والی بات ہے. انوار بھائی آپ نے اتراؤ چڑھاؤ میرا زندگی میں دیکھا. بالکل. آپ اگر آپ ویسے مصروف ہوتے ہیں, آپ کی نظر سے گزرتی ہوگی میری ویڈیو یا لوگ بات کرتے ہوں گے, تو کیا خیال ہوتا ہے یہ اس لیے تاکہ جو نئے ہیں نا ان کو یہ حوصلہ ملے کہ صبر کرتے رہو, محنت کرتے رہو, تو آگے جا کے لوگ اتنا پیار بھی کرتے ہیں, ایسا نام بھی بناتا ہے اللہ. سب سے اہم چیز ہے کہ آپ صبر کریں. اب آپ کو حقیقت آج میں ایک بیان کر رہا ہوں کہ میرا دل بھی فین سے ٹوٹ چکا تھا, لیکن جب آپ کو میں دیکھتا تھا, آپ آتے تھے میرے پاس اور آ کر کے پوچھ رہے ہوتے تھے, تو میں آپ کی وجہ سے میں نے ہمت پکڑی کہ یار میں حوصلہ کروں گا تو یہ میرا بھائی حوصلہ کرے گا, میں اس کو حوصلہ دے رہا ہوں, یہ مجھے دے رہا ہے. کرتے 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 آج جب اس ریٹ پہ آیا ہے اور جال ریٹ کا یہ ریٹ ہوا ہے, تو یقین کیجئے کچھ لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ یار تمہاری وجہ سے ہوا ہے. میں نے کہا نہیں, میں نے ایک دو سے کہا بھی ہے کہ یار میری وجہ سے نہیں, مشتاق ایک خٹک ایک نام ہے, ایک برانڈ ہے, ان کے حوصلہ افزائی اور ان کی مہربانی کی وجہ سے میں خود حوصلہ ہار گیا تھا, لیکن ان کی مہربانی کی وجہ سے کہ ان کو حوصلہ دینا ہے, کیونکہ حدیث ہے کہ خود وہ عمل کرو تب دوسرے کو بولو. تو میں حوصلہ ہار کر کے پیچھے ہٹ جاؤں اور آپ کو حوصلہ دیتا رہوں تو یہ غلط ہو جاتا. تو وہ حدیث میرے ذہن میں تھی, اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کو بھی حوصلہ دے رہا تھا اور خود بھی حوصلہ پکڑا. اور آج مجھے بے حد خوشی ہے کہ ریٹ بھی یہ ہے اور آپ کا ساتھ ہے.
करिए। अब तो हम ऐसे जुड़ गए हैं कि हम हट भी नहीं सकते ना, नहीं हट हम सकते। मुंसलिक हो गए हैं, बिल्कुल। ये एल्फी से चिपक गए हैं इसके साथ। इंशाल्लाह। अब यकीन करें कि मैं अगर मिसाल के तौर पे इंसान सोचे ना हालात वक्त, मैं सोचूं कि यार मैं मिसाल के तौर पे मैं अमेरिका जा रहा हूँ, हाँ। मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मैं डर जाऊँगा कि यार मैंने अगर ये सेल कर दिए, बेच दिए, तो लोग सोचेंगे शायद इस पर कोई वो आ रहा है, डाउनफॉल आ रहा है। हाँ। तो ये चीज़ भी अब हमें देख के चलनी पड़ती है कि हम अपनी जो है ना परिंदों को निकालेंगी भी तो दूसरों पे ये असर ना जाए, ये तासुब ना जाए कि यार इसमें कोई गड़बड़ होने वाली, लोग खाली ना करें कॉलोनियाँ। जी जी। अब इसी तरह कोई परचेजिंग में शौक के लिए भी करूँ तो लोग सोचते हैं यार आगे इसकी मार्केट है, शायद बेशक मैं शौक में ले लूँ, बिल्कुल। लोग सोचते हैं यार इसका आगे क्रेज है, दूसरे को छोड़ देते हैं। हाँ। तो ये चीज़ें मैनेज करना भी हमारी जिम्मेदारी में बन जाता है कि भाई लोगों को बता के कि यार ये मैं मजबूरी में बेच रहा हूँ, ये मैं इस चीज़ में बेच रहा हूँ। अब जो हौसले अफजाई आप और मैं आपके पास आता था दुखियारा, लेकिन इसमें एक चीज़ तो देखने वाली है ना, हम आपस में डिस्कस करते थे लेकिन हम अपने परिंदों को धुतकारते नहीं थे, नहीं, ना उड़ाया, ना उस रेट पे उसको बेचा, रखा मैंने, चाहे मैंने अपनी फैमिली की वजह से रखा कि यार ये मुझे ताने देंगे, काम तो अल्लाह ताला ही करवा रहा था ना सारे। बिल्कुल। मेरे जहन में ये आता था यार मेरे ख़ानदान वाले तायात मुझे ताने देंगे कि तूने इतना खर्च किया, 60 रुपए का जोड़ा हो गया, 90 रुपए का दाना खिला रहा था, एंड में तूने 90 रुपए 60 रुपए में बेच दिया, कभी ज़िंदगी में मुझे दोबारा इस फील्ड में जाने ही नहीं देते मेरी फैमिली। बिल्कुल। उसके भी डर से मैं लगा रहा, अल्लाह ताला ने वो रखी भी थी मेरे लिए, सोच के रखा हुआ था। अल्लाह ताला ने मेरा रास्ता, मेरी मंजिलों को यहाँ तक लाना था, लोगों में मोहब्बत डालनी थी, ये काम हुआ। फिर लाखों रुपए आए तो मेरे ख़ानदान वाले मुझे कहने लगे ये इन्वेस्टमेंट है हमारी, ये पैसे लगा, देखभाल तू कर, प्रॉफिट आता था। मैंने कहा नहीं भाई, बिल्कुल। जो वक्त गुजरा है, धूप छाँव मैंने देखी, सब कुछ मैंने देखा, ये मेरी चीज़ है। बिल्कुल। अब मैं इसको किसी को आने दूँ, जो मेहनत करेगा खुद आए। ये नहीं है कि चढ़ते सूरज को सलाम, किसी का कंधा इस्तेमाल कर लो, ये नहीं, क्योंकि बर्ड्स के शौक में तो आपका शौक हो फिर सब कुछ है, बिल्कुल। शौक नहीं है, देखा देखी का काम नहीं है। आप यकीन कीजिए कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बाखुदा यही सीन अभी मेरे रिसेंटली मेरी सगी छोटी फूफी के बेटे ने मुझसे कहा है कि भैया जितने पैसे चाहिए, 2 लाख 5 लाख 10 लाख मुझसे ले कर इसको बड़े पैमाने पे। मैंने कहा सॉरी। कह रहे क्यों? मैंने कहा अपने कंधे पे खुद बंदूक रख के चलाऊंगा, मैं तुम्हारे कंधे पे रख के नहीं चलाऊंगा, ये तुम्हारी बंदूक अपने कंधे पे नहीं रखूंगा, कल को 19-20 हो जाता है तुम मेरा गला पकड़ोगे। और यही चीज़ें देख करके वो अब कह रहे हैं कि यार मुझे भी डलवा के दो। ये वो तो ना हलवा चाहिए ना सब। हाँ। और आजकल तो हलवा चम्मच के साथ मुंह में भी चाहिए, बिल्कुल। मसला ही है। बहरहाल कहीं ना कहीं करते हैं, करना चाहिए, जो बिल्कुल गिरा हुआ हो उसको देते हैं, सेटअप लगा के देता हूँ। हाँ। लेकिन जो मस्ती में होता है ना, जिसका पेट भरा होता है, मैं कहता हूँ अपनी मदद आप, ये नवाबिया गेम नहीं है, बिल्कुल। ठाट बाट वाला गेम नहीं है कि आप ठाकुर हो चौधरी हो तो कर लोगे, नहीं। इसके लिए आपको नीचे लेवल से परिंदों की अलीफ बे उनका सब कुछ हो, क्योंकि परिंदों को इन दी एंड आपने देखभाल भी करनी है ना। बिल्कुल। पता चले भूख प्यास से मार रहे हो आप, किसी मीटिंगों में घूम रहे हो कि इन्वेस्टमेंट कर दिए, गुलाम रख दिए, नहीं, परिंदा मोहब्बत मांगता है। बिल्कुल। ये जानदार है, ये अपने मालिक को पहचानता है, मोहब्बत करो, प्यार से दाने डालो, ये रिजल्ट देता है भाई। बिल्कुल। आज देखो ना माशाल्लाह फिश कहाँ से कहाँ है, आज फिश देखो कितने सेटअप लग गए, लोग बिल्कुल। फिश को समझते ही नहीं थे, बहुत मखसूस लोग थे। अवेयरनेस आती गई फिंच ने अपनी मार्केट बना ली अल्हम्दुलिल्लाह। यही अभी वक्त ही तकाजा है, ये लोगों को समझ आ जाएगी कि यार जून जुलाई अगस्त ये चलता है, ऑफ सीजन होता है। हाँ। सितंबर से फिर माशाल्लाह दे मार 4.5। बिल्कुल। अनवार भाई, आप ऑडियंस को, मैंने रऊफ से भी ये सवाल किया, जो लोग आना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो आप उनको कौन से बर्ड रिकमेंड करते हैं कि 50,000 का उनके पास अगर फाइनेंशियली बजट हो तो किस से शुरू कर सकते हैं वो इस वक्त? देखिए मैं तो चूँकि फिंच में सिर्फ जानता हूँ, तो मैं सिर्फ फिंच का ही बता सकता हूँ। मैं सिर्फ फिंच का जानता हूँ, इसीलिए फिंच का ही बता सकता हूँ। इसके अलावा चीज़ों में मैं बिल्कुल जाहिल हूँ। मैं फिंच में भी हाँ, कैटेगरी, फिंच अब में भी तो फिंच में कोई बंदा कहता है कि यार मैंने पहली दफ़ा पालना है। कई बंदे हैं, अभी एक रिसेंटली एक साहब आएंगे हैदराबाद से, उन्होंने भी कहा है कि मुझे पहली दफ़ा पालना है। मैंने कहा कितनी गुंजाइश है? कह रहे 200 पेयर। मैंने कहा ना पालो। कह रहे क्यों? मैंने कहा यार आप ये बताओ कि आपने कभी पाला नहीं है, आप 200 पेयर लेते हो, खुदा ना खासा कुछ मर गया, उड़ गया, बीमार हो गया, आपका कोई नुकसान हो जाता है, आप 10 पेयर लो, आप उसको सीखो, 6 महीना साल भर उसको सीखने के बाद जब आपको तजुर्बा हो जाए आप 1 लाख पेयर डालो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इतना मना करने के बावजूद उस शख्स ने मुझे 50 पेयर का आर्डर दिया है और इंशाल्लाह कल या परसों वो मुझसे आएगा और उसी ने
کیا نام ہے میرا آپ کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ کراچی آ رہے ہیں. اچھا اچھا وہاں سے لیک ہوئی ہے یہ بات وہاں سے لیک ہوئی ہے. تو اب میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ کہاں سے لیک ہوئی تھی. تو دوستوں کہنے کا مقصد یہ ہے آپ کے پاس اگر فائنینشیل بجٹ بھی ہے نا تو آپ جلد بازی نہ کریں. آپ مہینے کے لیے کچھ برڈ لے لیں جس ورائٹی پہ کام کر رہے ہیں اس کو سمجھ لیں, کیونکہ آپ کی لوکیشن, آپ کی جگہ, آپ کا دھوپ چھاؤں کا معاملہ اگر ان برڈس کے لیے صحیح ہے اور وہ سروائیو کرتے ہیں پھر تھوڑے اور ایڈ کر دیں, پھر تھوڑے اور ایڈ کر دیں. اس طرح سے آپ کا تجربہ بھی بڑھتا جائے گا اور نقصان خطرات کم سے کم ہوتے جائیں گے. اس طرح سے چلنا ہے. جو ڈائریکٹ ڈال دیتے ہیں وہ یوں سمجھ لیں کہ ڈائریکٹ جو ہے نا ایک بڑے سمندر میں چھلانگ مار دیتے ہیں. پہلے سوئمنگ پول میں چھوٹی رینج پہ سوئمنگ کرو, آہستہ آہستہ گہرائی میں جاؤ. یہی طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کی ٹریننگ کا. یہاں پہ جو کودتے ہیں ڈائریکٹ کہ بھائی میں تو چودھری ہوں اتنا لا کے لگا دیا ڈھم کر کے, سارا لائیو اسٹاک ہے, ایک غلطی سے 1 گھنٹے کے اندر برڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے. انوار بھائی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے, اپنے ماضی میں آیا, اپنے پاسٹ میں آیا, بڑی مہربانی ہوئے ہیں وہ چہچہاٹ وہ ساری سن کے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی, اور امید ہے کہ آپ کو بھی اپنے چھوٹے بھائی سے مل کے خوشی ہوئی ہوگی. مجھے بے انتہا خوشی ہوئی. آپ یقین کیجئے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا اپنا سگا بھائی جو بچھڑا ہوا تھا وہ ملا ہے. محبت ہے, آپ کی محبت ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اس طرح زندگی, اللہ آپ کو بھی صحت دے, اللہ مجھے بھی زندگی دے, ملاقاتیں چلتی رہیں, سب صحت کے ساتھ رہیں, تمام مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے, تمام شوقوں میں سب کے شوق میں برکت عطا فرمائے. پھر دوبارہ انشاءاللہ زندگی رہی آئیں گے کراچی تو ملیں گے آپ سے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اچھا دوستوں ہمیں اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا, برڈس کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.